Good morning, mayong buntag sa tanan o salamat sa Ginoo anin kabuntagon. Malinawon manindot ang kabuntagon ato na usab nga kinabuhi ang panalangin sa Ginoo nga kinabuhi nining adlaw niya. Dalaygon ang Dios, magpasalamat ko sa Ginoo nga kanunay siyang nagapanalangin kanato. O ang oras nato mga almost 5 o'clock, no? So bag-ong kusog, bagong paglaom nga gihatag sa Ginoo taliwala sa crisis, global crisis karon. O gusto lang ko nga mohatod og mga mensahe kanatong tanan mga igsoon dinhi sa pulong sa Ginoo nga maghatag og paglaom, maghatag og kusog sa atong matag usa ka pagtuo ug pangalagad sa Ginoo nga atong mahibaluan nga wala ta pasagdai sa Ginoo taliwala ning maong mga kahimtang. Okay, so akong pagabasahon ang Psalms 91 mga igsoon. So nasayod ko nga tingali kadaghanan ninyo nadungog kini nga mga maong chapter verses gisulat din ni King David. Daghan ni giwali pero mukot lang ko og usa ka verse niini, no? So ako lang basahon ang tanan nga chapter niya, kuha lang og usa ka verse nga ato angay natutukan karon. Hallelujah. So nagaingon ang verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely, verse 3, no? Surely He shall deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Verse 4, He shall cover thee with the spears, and under the wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Verse 5, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Verse 6, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Seven, 1,000 and fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou see, thou behold, and see the rewards of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Verse 10, There shall no evil befall thee, neither shall any plagues come nigh thy dwelling. 11, For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in her hands, lest thou dash thy foot against a stone. 13, Thou shalt tread upon the lion and the adder, and young lions, and the dragon shall thou trample under feet. Verse 14, Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. 15, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble.
I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So nindot kayo ang mga promises sa Ginoo dinhi. Hallelujah. Kung na Bible imong pagabasahon maigsoon, do ko nga mahatagan og bag-ong paglaom og kusog ang imuhang kinabuhi kung imo ni siyang basahon ang maong mga pulong ug saad sa Ginoo alang kanato. So dinita sa verse 11 mga igsoon nagaingon diri, for he shall give his angels charge over you mga igsoon. So magpadala siya og anghel aron mo ay manalipod kanato, may mo bantay kanato. So mga igsoon atong mahibalo tingali, hallelujah, lisod og pait no ang kahimtang tungod kay nata sa gitawag og quarantine, or ang uban gyud tingali sa kahimtang gitawag og lockdown. But hinumdumi igsoon, heavens are not locked down, angels are not quarantine. Hallelujah. Ang langit wala nag-lockdown, ang mga anghel wala sila gi-quarantine. Tingali mahuna-huna nimo, delikado na kayo mulakaw bisan asa tungod kay daghang mga pulis, mga tanod nga nagbantay sa kadalanan o labaw sa tanan. Delikado kayo maglakaw kay tingali makaduol ka og mga tawo nga dunay infected na sila sa maong virus. But remember igsoon, kung unsa kadaghan ang naa sa palibot, kung unsa kadaghan ang mga virus nga naglukop nining tibuok kalibutan na karon, I believe nga mas daghan ang angels nga nagapalibot karon sa mga katawhan sa Dios. I believe igsoon nga ang pulong sa Ginoo matuman nga magpadala siya daghang mga anghel. Hallelujah. Daghang mga anghel. Karon mga igsoon, ang mga angels, I believe dili nato sila makita sa physical nato nga mata, but we are surrounded by the holy angels of God nga magbantay ug magatiman kanato, magapanalipod kanato kung ikaw anak man o katawhan man sa Dios. Hallelujah. Nga naman gisulti din sa Biblia nga magpadala siya sa iyang mga anghel. Hallelujah. Kung puno man ang kalibutan karon sa makamatay nga virus, pero ang mga katawhan sa Dios nining panahon na puno usab sa pagprotekta, pagpanalipod sa mga balaang anghel nga gikapadala sa Dios sa pag-atiman kanato ay ang mga katawhan. Tuohi ang pulong sa Ginoo igsoon, ug pinaagi niya na makabaton ka og bag-ong kusog, bag-ong paglaom diha sa imong kinabuhi kung ikaw usa na ka Kristohanon. Igsoon, usa-usab kabuntag saman ining maong kabuntagon nga din ako naga-share sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kung aton tan-awon ang libro sa King, 2 King chapter 6 igsoon. Hallelujah, 2 King. Sadyang si Eliseo niadto siya sa Syria. Unya ang taga Syria igsoon nagibato kaniya. Pagmata sa kabuntagon sa iyang partner siyang alalay, gibati kini og dakong kahadlo. Ano man, tungod kay mao na iyang nakita nga taliwala sa sayo sa kabuntagon, gipalibutan na sila sa bagang kasundaluhan. Busa ni dalagan siya ug mingon siya, Master, unsa may atong buhaton?
gipalibutan na kita sa bagang duot sa mga kasundaluhan ug mga karwahe. Wala na tay kaagian, wala na tay mahimo. So didto nabati sa alalay ni Eliseo nga wa na sila paglaom. Pero sa kabutang igsoon, ang alagad sa Ginoo nga si Eliseo, wala siya makalimot nga dunay Dios nga nag-uban kanila. Ningon siya, ayaw kahadlok kay ang mas daghan sila nga ania kanato kaysa anaa kanila. So mahinungdan nagampo si Eliseo nga, Lord, ablihi ang iyang mga mata. Ablihi ang iyang mga mata. Hallelujah. So sadyang giablihan niya ang iyang mga mata. Giablihan sa Ginoo ang iyang mga mata. Nakita niya ang spiritual realm, espirituhanon nga kalibutan, mga igsoon. Hallelujah. Og nakita niya ang bagang duot sa mga karwahi, sa mga anghel sa Dios nga pabor kanila. Og sa diha nga ni nagampo si Eliseo nga, Lord, butahi ang mga kaaway. So diha mga igsoon, gibutahan sila sa Dios. So igsoon, hallelujah. Gusto nako nga ikapaabot nga mensahe nimo karon nga imong pag-ablihan ang imong mata, espirituhanon nimong mga mata. O makita unta nimo ang kalibutan karon nga din ang Dios nagapadala sa iyang mabagang mga anghel. Kung unsa kadaghan ang coronavirus, kung unsa kahadlok ilakaw sa palibot, kung unsa kadaghang mga pulis nga nas palibot, I believe mas daghan ang mga balang anghel nga nag-atiman kato. Hallelujah. Nganuman unsam dining mga anghel, mga igsoon? Ang mga angels, mga igsoon, kung atong tan-awon ang sinulat sa Hebrehanon, mga igsoon, chapter 1 verse 14, are they not all ministering spirit sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Unsam dining mga anghel, mga igsoon? Sila ang mga sulugoon sa Dios sa pag-alagad ni adtong mga manununod sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ablihi ang imong mga mata, makita nimo ang bagang duot sa mga anghel. Naata sa kahimtang nga quarantine, niata sa kahimtang tingaling uban na sa lockdown. Pero akong ikapasalig nimo, igsoon, ang langit wala mag-lockdown. Ang mga balaang anghel sa Dios wala nag-quarantine. Wala gi-quarantine. Surely goodness and mercy shall follow us sa tanang adlaw sa kinabuhi. Og iya kitang pagatagbawon sa iyahang kinabuhi ug makita nato ang atong kaluwasan nga himuon sa Ginoo. So sa kabutang saligan nato ang Dios ug ato siyang ilhon panahon sa mga kalasdanan ug dili ta niya pasagdan, mga igsoon. Mao kana ang pulong sa Ginoo ug hinaot kini nakatabang diha sa imong kinabuhi, igsoon. Remember, inumdumi ang langit wala mag-lockdown, ang angels wala nag-quarantine. Hallelujah, hallelujah. Gipadala sila sa Dios nganhi kanato aron sa pag panalipod kanato. Hallelujah. Igsuon, kung ikaw Kristohano na, pasalamati ang Dios. Kung nadawat na nimo ang kaluwasan, pabilin sa pagkamatinud-anon, pagkamanindot-doton. Pero kung ikaw karon nga nagpatalinghog, wala pa ka kahibaw, igo lang kang nakadungog ni Jesus Christ, but wala pa nimo siya dawata din sa imong kinabuhi, karon ang panahon nga imo siyang pagadawaton.
Hallelujah. Imo siyang dawaton sa imong kinabuhi ug imo siyang pangitaon kung asa nimo siya alagara nga matuman nimo ang ihang mga kabubuton. Hallelujah. Ingon ang Bible, bisan pa diya sa mga pag-ampo nga gihimo pattern ni Jesus Christ, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon dito sa langit. Pero kasagaran kana ginalitok sa daghang mga katawhan sa ilang mga pag-ampo, pero igo ra sa pulong. Wala nila tumana ang pulong sa Ginoo. Ingsoon, mubo na lang ang panahon. Kining kalibutan na paghahukman na sa Dios. Ug ang mga katawhan sa Dios sa dili magdugay, pagakuhaon na niya o pagadad-on niya ngadto siyang gingharian. Kung wala pa ka makadangat diha sa presensya sa Ginoo sa tinuod nga pag-alagad sa Ginoo, ang Dios nagtawag kanimo karon. Dawata si Jesus Christ. Dawata siya sa bautismo sa tubig nga mao'y naka-record sa Biblia nga pinaagi nini mao lamay bugtong kapasayloan sa tanan nimong mga kasalanan. Aron nga ang tanan nimong mga kasalanan pagapasayloon o pagkapalaon na sa Dios ug ang imong pagkadaotan dili na pagahinumduman sa Ginoo. Ug pinaagi sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo, mapasaylo ang imong sala, masuluban ka og Kristo, mahingpit ang imong pagkamatarong, nag-ingon ang Biblia. Kanang tanan kong isulti sun pasalig, kung imong dawaton si Jesus Christ pinaagi sa bautismo, mao kana imong benepisyo nga madawat. Og mahimo kang anak sa Dios, og ang imong pangalan mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Mahimo kang manununod sa gingharian sa langit. Kana kung wala pa nimo na nasinati si Ginoong Hesus. Og kung ikaw nagtuo nga Kristohano na ka, pero ang imong bautismo wala pa kang bautismo sa ngalan ni Jesucristo, kinahanglan ikaw nga modawat sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kaya ang Biblia nagsulti, ang tanang mga Kristohanon sa unang panahon, ang tanang mituo gibautismuhan sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan silang mga sala. Hallelujah. Alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. O magkinabuhi dayon ikaw sumala sa kabubuton sa Ginoo, sa pagkamatarong, pagkabalaan, pagkamasimbahon diha sa espiritu katuoran. Hallelujah. Og imong halagaron ang Dios sumala sa iyahang mga kabubuton ug plano sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios, mao lamang kini ang akong mensahe karon mga igsoon nga maghatag og paglaom sa atong mga kinabuhi. Ang langit wala nag-lockdown, ang angels wala gi-quarantine. Doon na kay paglaom, doon na kay favor, doon na kay grasya. Hallelujah. Tungod kay ang Dios nagsaad nga kining tanan iyang pagabuhaton sa tanan nga modangop ug mosalig kaniya. Dalaygon ang Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo. I hope the anointing of the Holy Spirit imong mabati diha sa imong kinabuhi. Ang calling sa Dios, ang tawag sa Dios sa imong kalag nga manumbalik na ikaw diha kaniya. Kung wala pa ikaw diha kaniya, imong mabati right now. God bless. God bless. Og I believe nga samtang ikaw naminaw karon, adunay mga anghel nga naa nagapalibot kanimo, nagapanghikap kanimo, pinaagi sa gamhanang kamot ug sa balang espiritu sa atong buhi nga Dios. Ang kalinaw, ang kalipay, ang paglaom, ang kusog ikan lamang sa atong Ginoo ug kana imong mabatuan sa ngalan ni Jesucristo. Shalom, ang kalinaw manato kanaton tanan. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.